الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم وعلم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا أبواب الخيرات، ونسأله أن يثبتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين إلى أن نلقاه وهو راض عنا، اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك ومولاه. سبحان العلي في علاه، القاهر فوق عباده، الذي يقول للشيء كن فيكون، وسبحانه وتعالى عما يشركون. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم بمشيئة الله تحت عنوان أنت في قبضة الله. أنت في قبضة الله جل وعلا. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique très importante et capitale que j'ai voulu intituler « Tu es, que tu le veuilles ou non, dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ». الملفت للنظر حقا في هذه الظروف هو هذا الذي لا يرى. الملفت للنظر هو هذا المخلوق الهزيل الضعيف جدا الذي هو من أضعف خلق الله تعالى. ليس كائنا حيا، بل هو من نوع آخر علمه من علمه وجهله من جهله. إنه كما تعلمون فيروس كوفيد 19. C'est incontestablement hallucinant, ahurissant, voire incroyable, que cet être invisible à l'œil nu, que cette créature microscopique très faible, mais très faible, n'est autre que la plus infime et insignifiante créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'est en réalité qu'une créature non vivante, un virus baptisé tout bêtement Covid-19, lequel est l'acteur, hélas, et le chef d'orchestre du fameux Corona, qui vient de frapper le monde entier, comme vous le savez, sans faire aucune distinction entre les gens, tout âge confondu, tout sexe confondu, toute appartenance confondue. كوفيد 19 ألغى الأسفار والطيران. كوفيد 19 أغلق المساجد والمطارات والحدود، أغلق المساجد والمطارات والحدود والمدارس والجامعات. كوفيد 19 ألغى الصلوات، ألغى الصلاة بمكة المكرمة وألغى العمرة. كوفيد 19 ألغى تحركات البشر عبر العالم. كوفيد 19 أوقف المصانع وكبريات الشركات. كوفيد 19 ألغى الإجازات والرحلات.
كوفيد-19 عطل الاقتصاد، فخسرت البورصات العالمية بلايين المليارات. كوفيد-19 شل الحركة بالأرض كلها. كوفيد-19 عطل كل شيء في القارات الخمس برمتها. مدن أشباح مخيفة، نيويورك، واشنطن، إيطاليا، لندن، إسبانيا، الصين، ملايين القابعين في دورهم، وملايين المصابين، وآلاف الضحايا من موتى وأيتام وأرامل إلى غير ذلك. Covid-19 a annulé les voyages, les déplacements aériens et à travers villes et pays, les mouvements massifs des gens à travers le monde, les expéditions, les excursions, les congés et les belles vacances. Covid-19 a paralysé l'économie et causé ainsi une perte monumentale des bourses nationales et internationales, estimées à des milliards de dollars. Covid-19 a stoppé les activités industrielles et causé faillite à de grandes sociétés. Covid-19 a fermé les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et privé les musulmans des prières du petit pèlerinage pendant ce mois de Ramadan et des prières obligatoires et surérogatoires, notamment celle de Tarawih. Covid-19 a tout paralysé à travers les 5 continents de la planète Terre. Des villes fantômes sont devenues désertes pendant que des millions d'habitants s'emprisonnent volontairement entre les murs de leur logis. Covid-19 s'est attaqué à la vie des gens en laissant derrière un grand cataclysme, des morts, des orphelins, des veuves et des personnes qui attendent la destinée dans les lits des hôpitaux. Quel drame causé par cette créature microscopique, impitoyable, cruelle. جرثومة بدون حياة أفقدت الناس حياتهم. جرثومة بدون حياة جعلت الدول العظمى بكل طائراتها وبوارجها وغواصاتها وأسلحتها النووية وأقمارها الاصطناعية وكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكونها في قبضة هذا الفيروس الضعيف الهزيل غير المرئي. فوضع هذا الفيروس الضعيف الهزيل غير المرئي الطغاة والجبابرة في حجمهم الحقيقي، ساوى بين الفقير والغني، بين الخفير والأمير، مأساة لم يعرف العالم مثلها حتى عقب الحروب العالمية والكوارث الطبيعية والزلازل وغيرها من الابتلاءات. هذا صنع الله، فأروني ماذا صنع المبطلون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. Un germe sans vie a ôté la vie à des milliers de gens. Un germe sans vie a fait des grandes puissances avec ce dont elle dispose en nombre d'avions, de porte-avions, de sous-marins, d'armes de tout genre, de satellites, de haute technologie, de têtes nucléaires. Tout ce pouvoir pharaonique est passé dans les mains de ce faible et invisible virus. Cette infime, anodine créature a bien placé les grands tyrans de ce monde au pied du mur et leur a rappelé leur vraie dimension. Cette infime, anodine créature a mis sur le même pied d'égalité, sur le même piédestal, pauvres, dépourvus et richissimes, princes et valets, aucune distinction. C'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez-nous donc ce qu'avaient créé les profanateurs. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. أنت في قبضة الله.
أنت في قبضة الله، فهل عرفت في حمأة هذه المأساة ربك وإله العالمين بذاته وصفاته جل جلاله وعظم شأنه؟ أنت في قبضة الله، هل عرفت منهجه وكيف تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه على بصيرة بالعبودية الحقة بالطاعات وتجنب المنكرات وحب المساكين؟ أنت في قبضة الله، أما زالت حياتك لعبا ولهوا؟ أما زالت حياتك لعبا ولهوا؟ حياة تفاخر بالمال والولد والهوى. أنت في قبضة الله، ألم يتبادر إلى ذهنك وأنت في عقر دارك محتاطا وملتزما بالتعليمات الأرضية، خاشعا خاضعا منقادا ومنفذا لأوامر المخلوق، لأوامر المخلوقات، متناسيا أوامر خالقك ورازقك، والذي سبحانه وتعالى ناصيتك بين يديه، ماض فيك حكمه، عدل فيك قضاؤه. أنت في قبضة الله، ألم يتبادر إلى ذهنك وأنت في عقر دارك في هذا الحجر الصحي أنك ملتزم بتعليمات البشر متناسيا ربما تعليمات خالق البشر؟ أنت في قبضة الله، ألم تذكرك هذه الفاجعة المفاجئة المدمرة التي لم تكن في حسبانك بأنك ربما لم تتدبر قط في حياتك قوله جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنت في قبضة الله يوم تاتي كل نفس معها سائق وشهيد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Tu es donc, que tu le veuilles ou non, dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-tu bien appris dans le cadre de ce cataclysme à connaître ton Seigneur, le Maître des univers? Tu es, que tu le veuilles ou non, dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Es-tu sur la trajectoire qu'il t'avait tracée et que son prophète t'avait montré et démontré? Tu es, que tu le veuilles ou non, dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fournis-tu l'effort sincère pour te rapprocher de lui par l'obéissance absolue, laquelle devrait se faire en référence à un savoir coranique et prophétique, ou au contraire, est-ce que tu es en train de savourer volontairement ces plaisirs terrestres éphémères et d'en faire ta planche de salut? As-tu médité avec crainte et terreur le verset coranique qui dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, qui serait traduit: soyez vigilants quant au jour, le jour J, pendant lequel vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et vous serez auditionnés et chaque être sera jugé selon ses actes. ماذا تعلمت من صلواتك؟ ماذا تعلمت من صيامك وحجك وعمرتك؟ ماذا تعلمت من زكاتك؟ أهذبت العبادة أخلاقك مع الله، مع رسول الله، مع والديك، مع جيرانك؟ أهذبت هذه العبادات أخلاقك كلها مع الطريق، مع كل من تتصل به؟ من أين جاءك المال والمتاع؟ أين أنفقته؟ وكيف تزوجت؟ وكيف هي أخلاقك مع زوجك أو مع زوجتك؟ وهل أنت
خير لأهليك، هل وهل وهل وهل. أخلاق ترفع مقامك وتعلو بها درجاتك وتسعد بها في الدارين، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ويريدك بهذا الخلق الرفيع السامي، بهذا الخلق، خلق المسلم، أن تكون من أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. Qu'as-tu appris des prières, du jeûne, du pèlerinage, de ton aumône? Quel fut l'impact de ces adorations sur ton comportement, ta conduite, ta morale? As-tu appris à être d'un bon comportement avec celui qui t'a créé d'un liquide vain, dérisoire et piètre? Qu'en est-il de ta conduite et de ton bon comportement que tu devrais avoir avec tes parents, tes voisins, avec tous les gens? Qu'en est-il de tout ça? Est-ce que tu t'es inspiré de la morale de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Es-tu conscient des valeurs morales qui sont la résultante des adorations correctes, sincères et bienséances? D'où vient ton argent et tous tes biens? Comment tu les as dépensés? Comment tu t'es marié et comment te conduis-tu avec ton épouse ou avec ton époux? Comment ton prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut envoyé que pour parachever l'œuvre morale et la richesse de notre religion, l'islam, et dans son système de valeurs. Innaka fi qabdatillah fahdar. Tu es, que tu le veuilles ou non, dans la main des seigneurs, et sois vigilant et ne fais gaffe. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.